పోనీ పోనీ అంటే తల మీద ఎక్కుతావా? నేను గుండూరు పార్వతిని అంటేనా? అత్తగారు వెనగనే కోడలు అది మీకు తెలియదా ఇంతవరకు? ఇక్కడ చూడు, మర్యాద అయితే మర్యాద, లేకపోతే నేను నీకనా నీచదాన్ని తెలుసుకో. ഞാൻ ആരെന്ന് നിനക്ക് അറിയണം അല്ലടി? നിന്റെയൊക്കെ അമ്മായിയപ്പന്റെ ഭാര്യ. ഞാൻ നിന്റെയൊക്കെ വേലക്കാരിയെ വിളിച്ച് മാപ്പ് പറയണം అల్లడి? సర్వెంటులు పెద్దదాన్ని తీసుకొచ్చి ఇవ్వడానికి మీరిద్దరు అంత పెద్దవాళ్ళా? నేను గుండూరు పార్వతి అంటేనా? నీకు నా పెట్ట చవిటేలని చూసే చాలవే జాగ్రత్త. എന്താ പ്രശ്നം? డ్రైవర్ గాడికి ఇక్కడే ఎక్కడ ఉన్నానో అక్కడ ఉంటావు, బయట పో. ఇక్కడికి పోరా. അത് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാ പോരെ, ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയണോ? പോരാ. അല്ല, ഇതെന്താ ബാധ കയറിയോ? ബാധ കയറിയടാ നിന്റെ തന്തയ്ക്ക്. അയ്യോ ചേട്ടാ, ചേട്ടൻ ഒന്നും തോന്നരുത്. തന്തയ്ക്ക് പറയേണ്ടടുത്ത് തന്തയ്ക്ക് തന്നെ പറയണം. എനിക്ക് ദേഷ്യവും മനപ്രയാസവും ഒക്കെ വന്നാ പിന്നെ ഞാൻ പിതൃഭാഷയെ ഉപയോഗിക്കും. അതുകൊണ്ട് എന്റെ മക്കളും മരുമക്കളും ഒക്കെ കേൾക്കാൻ